बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील खान आज की बैठक के साथ। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है। कौमों की ज़िंदगी में बाज़ वाक़यात इस कदर अहमियत रखते हैं कि वो दिन उनके नाम से मंसूब हो जाता है, वो दिन उनके नाम से मानून हो जाता है, वो दिन पहचाना जाने लगता है उस हवाले से, उस वाक़े से। 16 दिसंबर चाहे 1971 का सानहा हो या 16 दिसंबर 2014 का सानहा, पाकिस्तान में 16 दिसंबर कर्ब व अलमनाकी का एक हवाला बन गया है। ये दोनों हवाले इतने दर्द अंगेज हैं कि इन पर बात करने के लिए भी जिगर चाहिए। इसलिए कोशिश हमारी ये होगी कि इस जख्म को खुरचा तो जाए, लेकिन इतना ना खुरचा जाए कि खून रिसने लगे। वो जो किसी शायर ने क्या खूब बात कही थी कि फूल लेकर गया आया रोता हुआ, बात ऐसी है कहने का यारा नहीं, कब्र इकबाल से आ रही थी सदा, ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं। ये चमन 1971 में आधा हो गया। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि अब हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं ये एक आधा पाकिस्तान है और अब मुस्तकबिल में इसी ने पाकिस्तान रहना है। मेरी आज की बैठक में मेरे जो दो मेहमान हैं, उन्होंने सोनार बंगला को देखा है, उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को देखा है, उन्होंने आंखें पाकिस्तान के उस हिस्से में खोली कि जिसको आज हम याद भी नहीं करते, या ये कि जब हम उसका नाम लेते हैं तो ऐसा इस तरह से लेते हैं कि जैसे कोई ऐसी चीज़ थी, जिस्म का कोई ऐसी छठी उंगली थी जो हमने काट कर उसको फेंक दी। जनाब कैसर जमील साहब एडवोकेट हैं, मशरक़ी पाकिस्तान में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वहाँ हासिल की और बकौल आपके ही कि नौजवानी के इब्तदाई अय्याम मीरपुर की गलियों में गुजारे। कैसर साहब, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं इफ्तिखार अहमद साहब, आप एजुकेशनिस्ट हैं, तालीम से आपका ताल्लुक़ है, और दोनों मेहमानों में खुसूसियत यह है कि ये दोनों 1968-69 की दोस्तियां हैं इनकी। दोनों मीरपुर में इस्लामी जमीयत तलबा के नाजिम और कय्यम के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, एक नाजिम और एक कय्यम के। इफ्तिखार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। कैसर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। पाकिस्तान में इतना तवील अरसा आपने गुजारा है, बकिया पाकिस्तान में, वैसे तो आपने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी, वो भी उस वक्त पाकिस्तान था। हमेशा हमें ये बात सुनने को मिलती है कि जनाब बड़े मज़ालिम थे, मगरबी पाकिस्तान ने बड़ा जुल्म किया हुआ था ईस्ट पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान के रहने वालों से वो आज़ादी चाहते थे। ठीक है, हम इस पर बात कर सकते हैं कि जनाब इंतखाबात का नतीजा क्या था, लेकिन क्या ऐसा था कि मगरबी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मज़ालिम कर रखे थे वहाँ पर? नहीं, मेरी निगाह में तो ऐसा कुछ नहीं था, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि वहाँ के लोग इंतहाई टूट कर पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि सन 65 की जब जंग हुई, जिसके सिर्फ 6 साल बाद ही पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, तो सन 65 में पूरे जोश जज्बे के साथ वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नारे बुलंद कर रहे थे, और उसके लिए जो है वो उस वक्त जो सिविल डिफेंस वगैरह की जो ट्रेनिंग हो रही थी उसमें जोक उसमें शरीक हो रहे थे। खुद मुझे अच्छी तरह याद है कि राइफ़ल क्लब चिटगांव के अंदर वो एंट्री हो रही थी, जिसमें मैं भी इंटर हुआ था, तो वो 99% उसमें जो थे वहाँ बंगाली स्पीकिंग लोग थे। तो सन 65 तक तो वो जज्बा बिल्कुल नज़र आता है पूरे जोश खरोश के साथ कि पाकिस्तान के इंतहाई मोहब्बत करने वाले और उससे अटैच रहने वाले, कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान से अलहदगी, मैं तो नहीं समझता कि ऐसा कुछ था। मतलब आप ये एक तो आपके समझने की बात है, दूसरे एक चीज़ आपने, चूंकि आपने खुद ये फरमाया कि आपकी जवानी के इब्तदाई अय्याम वहाँ पर असर हुए, और वो बिल्कुल एंड था, पाकिस्तान के दो लख्त होने का टाइम हो गया था, और आप तो पाकिस्तान के दो लख्त होने के बाद वहाँ से निकले। मतलब बज़ाहिर भी कोई ऐसी सूरत नज़र आती थी कि नहीं जी, मशरक़ी पाकिस्तान में बड़ी बदहाली है, वहाँ के रोड का निज़ाम, वहाँ की सिक्योरिटी का निज़ाम, वहाँ की लाइट का निज़ाम, या जो दीगर हुकूमत की जिम्मेदारियाँ होती हैं वो मगरबी पाकिस्तान के मुकाबले में कम है। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ वहाँ पर
باوجود اس کے کہ وہ جمہوریت کے حوالے سے یا اس کی لوگوں کی جو ہے وہ سیاسی آزادی کے حوالے سے وہ کچھ کمی تھی، لیکن اگر ترقیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف ڈھاکہ کا سیکنڈ کیپٹل ہی جو بنا ہے، ویسی عمارتیں تو آپ کو یہاں مجھے تو نظر نہیں آئی پاکستان کے اندر. سیکنڈ کیپٹل جو جی اتنا اس کی جو اسمبلی اتنی خوبصورت بنی، وہ اسمبلی تو یہاں اس طرح کی اسمبلی یہاں نہیں ہے. اس طرح سے وہ چٹاگانگ میڈیکل کالج، ہاسپیٹلس، تو اس طرح کے جو تعلیمی ادارے اور عوامی ادارے جو مجھے نظر آئے، روڈ، راستے سارے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی. افتخار صاحب، آپ کا تعلق تعلیم سے رہا، بعد میں ساری زندگی آپ نے فرمایا تعلیم سے تعلق رہا. میرپور میں آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم تھے اور قیصر صاحب ہمارے وہاں کے قیم تھے آپ کے ساتھ، اور عبد المالک شہید کے ساتھ آپ نے اسلامی جمعیت طلبہ کا آغاز کیا وہاں پر. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کا دو لخت ہونا، پاکستان کا دو ٹکڑے ہو جانا، پاکستان کے اکثریتی حصے کا جدا ہو جانا، اس کے پس پردہ کچھ اسباب پر روشنی ڈالیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں راج ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 16 دسمبر کے اس اہم موقع پر اس نے عوام الناس کو حقائق سے روشناس کرانے کے لیے آج اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے. سوال آپ کا یہ ہے کہ آیا مشرقی پاکستان میں لوگ علیحدگی چاہتے تھے؟ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. یہ مغربی پاکستان کی جو لابی، سیکولر لابی ہے، لادینی عناصر ہیں، یہ وہ لوگ جو مشرقی پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے تھے. ان کا آج نہیں، شروع سے یہ پروپیگنڈا تھا کہ مشرقی پاکستان ایک لائبلٹیز ہے اور اس لائبلٹیز سے جتنی جلد ممکن ہو سکے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بنگالی کبھی بھی علیحدگی کا سوچتے بھی نہیں تھے. وہ اپنی شناخت چاہتے تھے، اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنا ورثہ، حکومت اور معیشت میں اپنا حصہ چاہتے تھے. اور یہ ساری چیزیں جو بیوروکریسی تھی یا وہ عناصر جن کے ہاتھ میں عنان حکومت رہی ہے، وہ اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. اس لیے ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوئی. چونکہ میں تعلیمی ادارے سے وابستہ رہا ہوں، بہت سارے اساتذہ جو مغربی پاکستان آتے تھے، یہاں کے مختلف کالجز کا دورہ کرتے تھے، یونیورسٹیز کا دورہ کرتے تھے، یہاں کے شاپنگ سینٹر کا دورہ کرتے تھے، یہاں جو اجناس فروخت ہوتے تھے ان کی جو قیمتیں ہوتی تھیں اس کو وہاں جا کر اپنے طالب علموں کو بتاتے تھے کہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے. ہم سے چاول کی کیا قیمت وصول کی جا رہی ہے، مغربی پاکستان کے اندر یہ کتنی آسانی سے فراہم ہو رہا ہے. جو ترقیاتی کام مغربی پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا اجر اشیر بھی مشرقی پاکستان کے اندر نہیں ہے. تو یہ حقیقت بھی یہی تھی، حقیقت یا یہ کہ یہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا؟ اس پر میں افتخار صاحب گفتگو کرتا ہوں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.